Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a Disco Elysium. En el último capítulo podemos conseguir algo de información sobre la dama del volante, la misteriosa dama del volante, que yo sigo pensando que es la mujer que nos encontramos en el principio, que se encuentra en el Hotel Whirling. Pudimos al fin hacer lo que es la autopsia del colgado, el cadáver, ¿sí? Y si mal recuerdan, me topé con algo interesante en el final, que es que había recordado que el portapapeles tenía, digamos, una tirada que creo que la saqué con un 58% y quedamos ahí, ¿sí? Yo en ese momento, por suerte, tenía autoguardado el juego en el momento antes de abrir el portapapeles y no me quise adelantar absolutamente a nada. Entonces lo que hice fue directamente apretar Alt F4 esperando conseguir lo que logré conseguir, que es dejar la partida ahí, ¿sí? Día de hoy vamos a continuar con la historia, vamos a continuar desde donde nos quedamos, que fue apenas terminamos de abrir el portapapeles, ya lo tengo preparado ahí, con su permiso, cambio de escena, ahí estamos. Entonces, no, para el otro lado, el maldito micrófono me está girando. Ahí está. Lo tenemos un poco mejor ahí. El micrófono no lo va a molestar. Continuamos desde acá, que es donde arrancó el portapapeles. ¿Sí? Así que... denme un segundo, me está molestando. Ahí está. Está un poquito más alto. Perfecto. Espero que se me pueda escuchar. Vamos a continuar desde acá. ¿Sí? En esta parte You yo pensé que feel el the juego ledger se había slip terminado. from your hand. Se nos cae el portapapeles. ¿Sí? No. Hold on. Creo que había puesto To aguantar. what? There's nothing. De Detective, nada. is everything all right? Tim nos nota decaídos y claramente caemos redondos. Acá es donde yo pensé que había terminado el juego. Pensé, tenemos una hermosísima imagen y lo único que podemos hacer es clic acá. Bien, acá es exactamente donde nos quedamos. Preferí mostrar todo el proceso otra vez. Así que vamos a comenzar. Que calculo que no se terminó el juego, pero vamos a ver si se terminó ahí y nos hace empezar todo otra vez. Sinceramente, no sé qué vamos a hacer. Así que me da miedo. There is nothing. Ok, pareciera que empezamos todo otra vez. Estamos con el cerebro reptiliano otra vez. Again. Otra vez. No terminé. No. ¿Cómo? ¿Nada? Nothing sad, brother. No treachery. Just blackout. Nos quedamos acá desmayados. Well, almost nothing. There is the ground below you. That's still there. And the small light that's on, fluttering, somewhere in the basal ganglia. Ok, esto no es el principio. ¿Quién es ese? That's me. Blue eyes, that's me. ¿Y lo otro? ¿Quién era? Who was what? No juegues conmigo, cerebro. He speaks of the sickening longing, the unwell emotion. Even in the darkness, he's grasping for it. Still trying to hold on to the great sorrows slipping in the water. Ah, como comentario. Bueno, sí, Slimy. Como pequeño comentario, antes de continuar, lo que habíamos visto en el último capítulo, por si no se acuerdan, sé que no subí nada la última vez. Estuve con un par de problemas personales y no pude grabar, sinceramente. Estoy ajustando la cámara. Creo que está mejor.
Perfecto. Sí, perdón, estuve con un par de problemas personales, por eso no subí Disco Elysium, no subí tampoco Divinity, que es el segundo juego. Esta semana seguramente complete, ¿sí? Nada, una pequeña aclaración. En la anterior, la carta hablaba de una mujer, posiblemente nuestra esposa o ex esposa, porque claramente ahora estamos solos. O por lo menos eso creemos, quizás el juego juega con nuestra mente y nos hace pensar eso. Sabemos ya que nuestro nombre es Harry, no sabemos si el apellido es Dubois, pero sabemos que es Harry porque lo dice en la carta. Así que... pequeña aclaración. Vamos a continuar. Un anhelo enfermizo, una emoción perdón. Ay, Dios. Perdón, malsana. No, no quiero una emoción malsana. No, estaba bien, estoy bien. The call when you're dead, brother. Here in the paleo-mammalian cortex, we call it the shadow. Because it's always there. Luto blanco. Tell him. Tell him. Ah, yes. In the olfactory system, they call it the apricot chewing gum scented one. It's unhealthy of them to linger on it so. But as they say, what do you do? Recordar o decir que olía a traición, aunque no sabemos de lo que sería la backstory, lo que pasó antes, ¿sí? De todo esto. No me gustaría que sea por una traición, pero tampoco me gustaría que se ponga melancólico como no olía tan bien, la recuerdo tal y como se olía. No, olía tan bien. It didn't smell nice. It smelled like betrayal. Al parecer me llamo Harry. Salvo. Perdón. Necesito buscar qué es exalvo. Definición. No hay definición para exalvo. Wow, está mal traducido y es ex algo. ¿Era lo del ex algo? Los del viajero. Al parecer sí, voy a decir al parecer me llamo Harry. Your name is fuck all. Muchas gracias, cerebro. It certainly ain't Harry. Lo dice la carta. No me vengas con boludeces. Entonces, ¿cómo me llamo? Your name is passed out on the ground, dragged around by one of the other evil apes. They're taking you somewhere. ¿Dónde está el camino del viajero? There is no Voyager Road. There are no roads, no houses, no lights in the windows. It's all on pause. Ok, es como que mi cerebro constantemente me está tirando para atrás. No estamos avanzando absolutamente nada. ¿Era lo del exalgo? Bloated corpse of the past resurfacing. No, era algo precioso. Beautiful. Believe me, stupid ape. Its lack of beauty was not the problem. Basta. Quedarte tendido, quieto. You think they would let you? Until you disintegrate into biomolecules? No. Someone is breathing on your face now, inspecting your pupils, stupid idiot. ¿Qué es eso? ¿Está frío? Yes, they're pouring something on you.
It's in you. And It's delicious. Delicioso. Para. Glowing lights on a dashboard emerge out of nothingness. What? Emergen las luces brillantes sobre un tablero. ¿Qué estoy adentro del coche? No, estoy afuera. ¿Dónde estoy? In the upholstered cabin of Lieutenant Kitsuragi's motor carriage, Se me está haciendo seated retarde. in the driver's basket. The air is thick with leatherworks and heavy fuel oil. Cold water runs down your chin. Antes de continuar quiero ver si... Sí. Luto blanco. Ventajas temporales de la investigación menos una autoridad. Ah, muy bien. O sea que lo que yo estoy buscando para intimidar al Hardy me lo quieren sacar. Yo creo que esto no lo voy a querer. El problema es que quizás cuando termina me dan alguna otra cosa. Dilema. Te ves desde arriba. Yaces inconsciente sobre los azulejos de tu habitación del hostal. Incluso desde esta distancia alcanzas a ver tus parpadeos agitarse. ¿Qué es lo que sientes? Un objeto grande y blanco, como una convalaria, deja escapar su dulce olor. El hombrecillo ha olvidado su nombre, pero aún recuerda la sensación. Y mira, se mueve. Ese sentimiento lo anima. Instintivamente busca al mejor amigo de dicha sensación. Una botella de comodoro rojo. Se pone su ropa disco y se va haciendo cada vez más pequeño. No quiero quitarme autoridad, sinceramente. Estos por lo menos me dan algo. No es mucho, pero algo. Pero este me quita autoridad. No lo voy a... Continúa. Drink. Water. Ah, entonces lo que me estaban dando es agua. Beber. The water is cold, silvery, the Vamos, stuff of carajo. life itself as it pours down your parched throat. The pounding in your head recedes. The darkness parts. Drink. You haven't drunk water in 2 days. Did you know the human body is not made to survive on alcohol alone? You need a secondary form of hydration. Tiene mucha razón y mucho sentido. With greedy gulps, you down Vamos, half a liter carajo. of cold water. Some of it Y no spills tuve que on gastar the curas. driver's seat. The lieutenant pays no heed to it. Sí, lo estás bebiendo desesperadísimo. Cupris Kinema. What happened? Eso mismo iba a preguntarte You yo. were reading your paperwork. Then you passed out. I carried you to my kinema to take you to a hospital. Then you came to. Ah, me estaba hablando el auto. Tranqui. ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? 10 minutes, maybe. Ah, está bien. Ya eran las 5 entonces. Entré en contacto con las ruinas carbonizadas del pasado, teniente. Estaba deshidratado, no le voy a mentir aquí. Yo... a la mierda. No. Entré en contacto con las ruinas carbonizadas del pasado, That teniente. does sometimes happen. He replies with such understanding, it's as if the burnt-out ruins of the past were an occupational hazard. Athlete's foot for cops. Sí. You dropped these. Are you okay to proceed? Resolvamos este caso. Sí. Good. The Ledger of Failure and Hatred is a special item that can be used both as an interactable and a tool equipped in your held slot for skill bonuses. Find it under the Tools tab in your inventory. Oh, what? Esto es nuevo. Oh, me siguen agregando cosas. El portapapeles del odio y el fracaso. Es un objeto especial que puedes equiparte en una ranura de mano. Ok. Entonces tengo que andar con la bolsa, el otro... Quizás pueda andar con el portapapeles y la bolsa. Y en situaciones especiales cambiar al cortacadenas y la palanca.
A ver. Sí, me lo sacaron de ahí. Lo podemos poner acá. Puedo interactuar. Vamos a hacer primero esto. Snow covers the white on blue police livery of the motor carriage. The white colors nearly meld together. La nieve cubre la librea policial blanca. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué hago pensando Do en something esto? important? Something murder related? There's always something important. Doesn't mean you can't take a moment to admire this piece of machinery. Sinceramente concuerdo totalmente. Podemos estar tan apurados como queramos en la vida, pero siempre hay que tener tiempo para admirar la belleza de las cosas. Quedarte 2 segundos, 1 minuto sentados podemos para admirar la belleza de un árbol, una planta, un auto. This is a Caprice Kanema, the Caprice Motor Corp's follow-up to their highly successful workhorse, Caprice 40, and the answer to the Lum's racing breed, Ferv series. With its air-cooled, rear-mounted 12-cylinder compression ignition engine, driving the rear wheels through a 4-speed manual gearbox, the Kanema is able to reach 100 kilometers per hour in 13.5 seconds, and go on to a top speed of 180 kilometers an hour. No es el más rápido, no es el que acelera más rápido, pero no se volcará al hacer un giro The brusco. high center of balance is offset by a large battery bank mounted at the bottom of the cabin, feeding all the auxiliary systems and making the Kanema effectively a mobile power plant. Tanta jerga técnica me está poniendo 1000 Due por to a hora. quite steep price tag, it is very unusual to see one in police livery. Este bicharraco le da verdadero sentido al loco, a la locomoción. ¡Qué pasada! You want to take a closer look? Una máquina magnífica. Yes. An extraordinary machine. It's nice and all, but why so modest? Put some zing into it. Flare it up. Slam it down. Sí, él lo dice como Helium orgulloso. headlights would improve the range and quality of the visual field a lot. Los faros de helio. ¿Faros de helio? ¿Te has planteado cambiar a faros de helio? Actually, I have a pair at home. Just haven't gotten around to fitting them yet. I need to lay some wiring for the ballast first. Hay que afianzar siempre lazos entre camaradas, por más de que no sean de la misma compañía. Compañía o comisaría, perdón. Si alguna vez resolvemos este caso, ¿me dejas que te eche una mano? Maybe. Yes, definitely maybe. And means no. ¿Qué lleva ahí? 130. I reckon that's a 7-liter V12 there. Pistoludos macarrones los que prepara mamá. Vamos a divertirnos un poco, nada de esto. Soltar un silbido. Sí, no sé silbar, no lo voy a hacer. You lost me there. 130 kilovatios es mucha The potencia. Kinema is fast. Feels right at home on the raised motor track. Hard to find something that could overtake it. Armel Ryu Supersonique, a racing motorbike for the road, could probably do it. Sí, pero no nos interesa enciclopedia, gracias. Vamos en marcha. Bien, ya nos pusimos esto en la mano izquierda. Y me quita 2 autoridad. Ok, cuando hablemos con alguien, empatía me sirve.
No, ¿saben qué vamos a hacer? Creo que habíamos quedado en que íbamos a llevar tan rápido como podamos el cadáver al sótano ese. ¿Cómo era que se entraba al sótano? Por la cosa... Vamos a hablar primero con Kuno. Fuck does Kuno care? Ah, maldita sea. Podríamos ponerle uno empatía. Tenemos muy buena tirada. Todo el resto Kuno lo doesn't. agotamos, así que vamos rápido. Ya perdimos bastante tiempo. A ver, estaba por... No, entramos... Un eslogan de fan para una agresiva campaña publicitaria orientada a la juventud. Ah, no, por acá se subía arriba, creo nomás. Fuck. Sí, acá la jodí, no era por acá. ¿Por dónde carajo era que se subía? Perdón, que se iba el coso. ¿Por acá? Ah, perfecto. Acá está el coso de hielo. This orange machine is buzzing like an old submarine. It has a hand-cranked ice cream Intentar churner forzar la on top tapa. Creo que esto ya and lo an habíamos electric escuchado, freezer así que that appears to be frozen shut. intentar forzar. You slip your fingers under the frozen lid, but the ice is too cold for you to get a good grip. A pry bar would come in handy here. No, Sí. this is going to need something else. Some kind of super pry bar. Don't even try to open it with a regular pry bar. You're just wasting your time. Conectividad sabe. If you want to try again, then you need to have the pry bar in your hand, detective. Sí. Equip the pry bar by going to the Tools tab in your No inventory. entiendo por qué me salen ahora From los there, cosos you can estos. equip it. Sí, ya sé que tengo que equiparla. Teníamos que revisar esto. The bear's eyes are dead and empty. Ice inside the fridge. Ya slowly conocemos la melting. nevera. ¿Qué The opinas de power la nevera, has been Kim? cut off. Aquí caben por lo menos 2 cadáveres. It's certainly an eccentric choice, but it's more than big enough and cold enough. Honestly, it's perfect. All we have to do is plug the fridge back in. Sí. Perfecto. Bien, vamos a ponernos la palanca porque acá ya sabemos que nada. Mover el cuerpo y enchufar. Para enchufar tenemos que venir a la caja de fusibles. Pero primero vamos a intentar con esto. This orange machine is buzzing like an old submarine. It has a hand-cranked ice cream churner on top Sí. and an electric freezer that Entonces nos van a dar otra palanca. Bien, vamos a equipar esto otra vez. only the black cable is plugged Enchufar el into cable a rojo. giant electric mammal awakens. The dead body is going to be safe in the... Great. The owners of this building will just have to keep paying for the electricity sucked up by this monstrosity a little longer. Let's return to the fridge. ¿Por qué querés volver a la nevera? Upa. Perdón. Cosas que pueden pasar. Choqué la... Choqué la cámara con el mouse. No pasa nada. Ya estamos de vuelta. Vamos a poner un pequeño soporte. Ay. Listo. Ya no se va a volver a caer. Estamos bien. The bear's eyes are still Ya está glowing enchufada. red, ¿Me ayudas con el watching cuerpo? over. Of course. I'll take the head, you take the feet. Gracias, que me deja la parte más It's importante. not going to be the easiest thing in the world, but we'll manage. The two of you, easily. Venga el lío. The body is heavier than you expected and stinkier. It takes half an hour to get it down to the bed. Then 10 more minutes to stuff it 45 into the minutos. fridge. The lieutenant takes a step back to admire your handiwork. Beautiful. A dead body in a nice bare fridge. This is some of the best police work I've ever done. Seguro que sí, Kim. You've definitely earned a drink after this. Basta Perhaps even de some forma pagan física. rites. No sé si Of creerte. course you don't. Look at that.
What have we done? We stuffed a dead body in a nice bare fridge. This does not leave this room. Oh, parece que era la forma física el que me hablaba, la puta madre. No. Ah, yo tampoco estoy orgulloso, pero al menos tenemos la nevera. As impressive as the fridge is, this is a small victory among numerous defeats. Sí. At least we've difícil. stopped the body from decomposing further. Now you can conduct another inspection under controlled circumstances. Perfecto. Inside the icy realm of the ice bear fridge, the corpse stands slumped, waiting. Lo de las botas lo voy a intentar cuando Kim se vaya a dormir. A ver esto, examinar otra vez el cuerpo minuciosamente. Your arms reach out and your eyes close, as if by their own volition. It's dark all around. You feel cold, slippery flesh, first with your fingertips, then under the palm of your hand. ¿Qué es esto? His face, his cheeks, his nose, his fat, swollen lips. Like a spider, your hand crawls over his features. Everything is silent. Adentrarte en sus fosas nasales. They are swollen shut. You need to really push to get in. ¿Por qué en la nariz? No, You're vamos a not palpar por otro far. lado. It'll En la come to boca. you. Keep crawling. Meterle los dedos en la boca. The oral cavity is cold and moist. A ball-like tongue attaches itself to the base of the mouth, lolling around like a scallop. You're on the right track. Porque tenía los ojos cerrados. Juguetear con los dedos. Esto va bien. The tongue moves freely in the cavity. The mucus of the mouth is slippery, delicate to touch. From the soft meat, teeth are budding. Hard pearls of bone in the gums and in the back of the mouth. Can you feel it? You're so close. Rip his jaws open now. Look in. Algo en el fondo de la boca. Abrir los ojos y A mirar. vision of black and dark red death, pried open by your naked hands and studded with teeth. Looks like he's laughing. Death fumes Pero rising from decime the qué throat. es. And there, in the back of his mouth, above the bell of the uvula, right, you see a hole, barely visible to the human eye. It is swollen shut, almost vanished. No larger than 0.4 centimeters in radius, the edges appear darkened. Un disparo en la boca. An abrasion collar. This is what we're after. Anillo de abrasión. ¿Qué es un anillo de abrasión? Perdón, ¿eh? Me tapa todo acá. Ahí está. Ah, sí. Es lo que se produce cuando es tipo la cauterización de un disparo de... Sí, de un disparo. Anillo de abrasión. Abrasion collar. Tocarlo con el dedo suavemente. A black trickle of liquid runs into his throat from the wound. Meter el dedo. Your index fits right in there. A tight tunnel of flesh opens up. Tissue damage. Wide enough for 2 fingers. As you push both in, you reach through his mouth, right into his brainstem. El tronco encefálico. Yes, that's what this part is called. You've seen the drawings. You've studied them. Palpar primero alrededor. No The vamos a ir basal directo. ganglia feels clumpy. What entered here has torn apart his reptilian complex.
This man will never sleep again, never wake. Los ganglios basales están grumosos. Lo que se introdujo por aquí ha destrozado su complejo reptiliano, o sea, su cerebro. Empujar más al fondo. Your fingers slide into the remains of his limbic system. There is no resistance. It's gelatinous. The slug-like structures are damaged too. The tearing extends deep into both hemispheres. Hay una cavidad justo en medio de los The hemisferios. lieutenant answers with the sound of his pen on paper. Sí, básicamente ya sé que puedo seguir, pero vamos a ir dando la información a Kim para completar esto bien. Your fingers are all the Vamos way más al in fondo. now, reaching toward the inside of his skull. The cavity goes further, but the entry wound isn't wide enough for the rest of your hand to follow. All the muscles in your body harden. Time to enter him. Me gustaría destrozarle el cráneo. Hurgar hacia adentro. Your fingers reach toward his skull. His cerebral cortex feels like jelly. Cold jelly. Strange fluid streams down your wrist as you push deeper until you feel it Una on bala. the tip of your finger. Sharp, serrated material. The edges cut right into your skin. Noto un objeto sólido justo debajo del Can cráneo. you get to it? Podemos inspeccionar primero. There's a tiny crack, a protrusion in the cranium, right in the back of his head. Your finger must be pointing straight at it, from the inside. Ok, está metiendo el dedo hasta el cráneo. ¿Me estás diciendo que le dispararon o le hicieron algo desde adentro y no salió fuera, por eso no se vio? The object that is in there stops just short of the skull, Sí, in the sí. encephalus, knocking this tiny fracture into the cranium. Si es algo pequeño, le tuvieron que haber metido un tiro. ¿Y por qué se frenó justo en el cráneo? Debería haber We salido. have the makings of a very small exit wound here. Vamos a sacarlo. You pick the object between your index and middle finger. It feels sharp, like metal. With your face twisting from pain and concentration, all you need to do is just... Lo tengo. Good. Sacar The los dedos inside of lentamente. the head feels cold and smooth, like a glove. Sweat dripping down your brow. Careful not to lose the prize between your fingers. With a plop, your hand emerges from the mouth, covered in blood up to the wrist. Between your fingers, a small flower, a blossom made of lead. Una bala. A bullet. Ah, lo sabía. Soltarla en la bolsa. The bullet falls in the bag, leaving a smattering of blood on the plastic. He raises the bag under his eyes and says, A non-caliber. Rifled. Some kind of brittle alloy. Fractured on impact. ¿Me la das? Of course. You've earned it. We need to add an Me gusta. item to the injury list. Injury number 4. Oval entry wound with an abrasion color. Soft palate, back of mouth. High Chequeado. velocity. Temporary cavity in brain tissue. Small exit wound on the occiput. How does that sound? Alta velocidad, cavidad temporal en el tejido cerebral. Pequeño orificio de salida en el occipucio. ¿Qué tal suena eso? Como Los Ángeles. Opinion, fatal injury. Todavía no estoy seguro. We have extensive tissue destruction away from the one track. We have a bullet. Bueno, está bien. Estoy de acuerdo. And one last thing. We can now fill in injury number 3. Ligament mark. Opinion non-fatal. Post-mortem.
treatment. Sí, 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 olvídate. He's proposing the bullet was the real cause of death, Es que and sí. the hanging an attempt to conceal this fact. La marca de ligadura, el hueso hioide fracturado, manipulación del Yes, and cadáver. the belt around his neck, the hanging, even dragging him to the yard. All of it was done after this man was already dead. Sí. Sí. Lo hace mucho más misterioso y mucho más difícil, porque si ellos, si los Hardy cargaron el cuerpo, un cuerpo ya muerto. I have had my doubts since you showed me the tracks. Why did they carry him over? Why not march him, I thought. Sí. There was no satisfying explanation. There have been other signs too, small things. We were right not to assign hanging as cause of death, as the perpetrators expected we would. No such luck for them. Ujú. Quizás ahora podemos joder al There is, Hardy. of course, the very real possibility he was both shot and hanged. También. A lo mejor le dispararon To mientras put him colgaba. out of his misery? It's possible, but it doesn't explain all the other dubious things here. Lack of struggle, primarily. Sí. I may be intellectually sloppy, but I prefer one theory at a time. And this just smacks of treatment to me. ¿Quién pudo hacer esto? That's for us to find out. But this, it will make finding them just a little easier. Sí, es verdad, porque ahora no tenemos que buscar quién ahorcó, quién levantó, etc. Tenemos que buscar el arma del homicidio. Sí, primero analizar la bala, después el arma homicida, y una vez que tengamos el arma, el homicida. Después, ¿quién lo colgó en el árbol? Yo creo que sería secundario. ¿Por qué lo To hicieron? hide something. The real killer? The real motivation? What really happened here? Tal vez la bala tenga más respuestas. Yes, we should take a closer look at it. I am certain it has more to tell us. Sí, sí, sí. 100%. This little thing could reveal much about the weapon that shot it. Sí, sí. Creo que necesito arma. You really, really do. I am glad to hear you say that. Your room in the Whirling in Rags should come with a bathroom. Be sure to make use of it in the evening. Porque esperaba hasta la noche. ¿Y ahora qué? We bag the corpse and carry him to the holding pen of my kinema. I can transport him to processing myself, but I will be gone for the rest of the day. ¿No estarás? ¿Y yo acabo mientras tanto? Work on the case. Tend to personal matters. Try not to do anything too dangerous. An officer needs backup in a neighborhood like this. Sí. Pero sabemos que nos vamos a meter en lío, así que... I'll leave that choice to you. And one more thing. Great work, detective. After you bag the corpse, Lieutenant Kitsuragi will leave the party until tomorrow morning. You can do side tasks and even the main case, but it might be more difficult. Plan his exit accordingly. Me gustaría intentar quitarle las botas, pero bueno. Vamos a cerrar la puerta. Tenemos un punto nuevo. Ahora lo vamos a ver. Interactuar. Vamos a mirar. Bala. Expandida por el impacto, ahora parece más bien un elegante botón de chaqueta que una herramienta mortal capaz de perforar piel, carne y hueso. Un perfume de muerte. Vaya pestazo a muerto que me llevas, vas a tener que lavarte. Sí, sí, sí. El mapa cambió. Ahora que vamos al baño podemos hacer el espejo. Escena de dados, máquina de dados. ¿Qué era lo que dije que quería? Autoridad, no. Puerta del container, ¿qué mierda es lo que dije que quería? Ah, ya me acordé. Empatía. Uf. Sinceramente no sé si ponérselo. Pasa que otra cosa en este momento
Está complicadín. Tenemos mucho separado. El de Joyce no me interesa. El muro no me interesa. Roy del nido de Roy. Electroquímica. Quizás sea simplemente conectividad o percepción. Autoridad ya no puedo poner. Ya está. Uno sería... Bueno. Uno sería empatía. Voluntad ya lo puse, no. No. Tal. Voluntad. Enciclopedia, ¿qué es? Espejo. No hay nada que sea voluntad, lamentablemente. La ventana de la cafetería podría, pero tenía que hacerse más tarde. Quizás es para hacerlo de noche. Artesana de dados. Yo no me acuerdo para qué era lo de la artesana, sinceramente, y no sé si me va a valer. Kuno me parece importante porque, más allá de que sea un idiota, puede darnos mucha información. Vamos a poner empatía. Bien, son las 6 de la tarde. Yo ya, sinceramente, en este punto no sé qué hacer. Cuando haya terminado se manda procesamiento, ok. Piezas de armadura no. Las botas. Vamos a ver cuando se termine el día si podemos sacarle las botas. El de la autoridad yo ya creo que no voy a llegar. Me gustaría entrar un segundo al Whirling. ¿Qué más tenemos acá? Este tipo se me hace también raro. No, vamos a Kuno. Taitu yo creo que ya está totalmente perdido. Otras cosas de acá. Ah, tenemos que informar a Joyce. No, no, no. Ahora vamos a hablar con Joyce. Le vamos a sacar toda la información que podemos. Pasadizo, karaoke, tenemos que encontrar una cinta. ¿No? ¿Cómo andas, Gil? 42 me gusta. What's going on? Fuck. Is an ungovernable youth on your crime scene, throwing around incendiary language, trying to push your buttons. Bueno, se intentó. Like you don't have enough on your plate. You feel a sudden surge of self-pity coming on. Me huele a que tenemos que hacer esto. Estos dos son muy bruscos. No sé si vale la pena forzarlo más siendo que fracasamos. Por uno encima. La que lo parió. Vamos con este. Take the pain, fucko! Take the bad! Smelling weakness. She loves it. Sí, pero yo no estoy hablando con ella. You heard that, see? Porker wants to talk about how he can't hack this shit. Porker wants to move in with Kuno. Arre que no. Don't let him move in with us, Kuno! You have no idea what to say now. You're just going to have to try to change the subject. Maldita sea. Kuno doesn't fucking care.
Ah, bueno, ya está. No podemos hacer más nada. Vamos directamente con Joyce. Voy a usar el teclado para esto porque ya me pudre estar con el mouse. Ah, pará. Había también acá. A ver si puedo hacer una Old tirada. called East Delta Commerce Center. This must be the name of the doomed commercial area. Ah, no, no me sirve. Este nada, esta nada. Whoa, what have we here? Un puente. A bridge with loose nails and rot-infested wood that creaks in the wind. A construction code violation if there ever was one. Kim, parece que tenemos una violación del código de True. construcción. They never cleaned up the war damage. The rest of Ravashol looks better, though. Artillente. ¿Y las astillas? Es que nadie piensa en las astillas. The bridge is fine enough. Locals use it all the time, after all. It's nothing to worry about. Shall we? Gracias, Kim. Sos muy compasivo, la verdad, con esta gente. Esta sigue acá. La Joyce. You're back. Good. What can I help you with? He hablado con Ebrard Clare. You have? And how did you like Mr. Clare? Finally, time to choose sides. Es un hombre hermoso, hermoso y justo. No voy a elegir bando. Lo que piensa él es irrelevante, tan solo estaba haciendo mi trabajo. Of Punto. course, Detective. Excuse me for implying otherwise. No te voy a dar la satisfacción de elegir. The RCM does not pick sides in this. I hope it doesn't come off any other way. Gracias. Of course. And I don't expect you to share anything he told you with me. I'm not a corrupt verm myself. However, if you felt like discussing something, how could I stop you? Are we not human? Are we not curious to hear another person's take? It's only natural. We would only be gossiping. Intellectually speaking, it would be quite interesting to hear what she has to say about these things. Sí. Sinceramente no me interesa. A mí. Tell her she'll like you for it. No. Preferiría hablar de otra cosa si no le importa. Of course, Detective. Should something come up later down the road, don't be afraid to drop by for a chat. Until then, is there anything I can help you with? Está todo apagado, así que... ¿Sabría decirme algo de That's estos the man who tatuajes? was killed. I'm afraid this is a discussion for once we've cleared the lynching question. Entonces, ¿sabe algo de los Better not tatuajes? tie the force day to the backstay on this. I hope there is something else I can help. She wants to answer the question. Protocol keeps her from Bueno, it. hablé con los camioneros de la rotonda. Vamos Yes, my directamente. eyes on the harbour have sent word to that effect. What have you discovered? Un momento, ¿dónde se encuentran exactamente esos ojos? Me huele a que esta trabaja con... Por si no se acuerdan, se estuvo hablando de que había un grupo grande mafioso que nada que ver con el Claire. Claramente los grosos de la mafia. Me parece que esta se codea con ellos.
¿Se encuentran exactamente sus ojos? It doesn't really matter. And I do Re apologize que for the sí. surveillance. Wild Pines can't afford to be blind at a time like this. Pero investigas a la policía y no a lo que realmente te interesa. ¿Cómo es eso? One of the tall buildings overlooking the roundabout, most likely. Mm. That would give them a read on the entire quarter. Edificios altos que da la rotonda. In any case, it's a relief to know someone has looked into it. If I may ask, will there be an official investigation? I assume you discovered there is an operation. If there is an investigation, it will be part of an ongoing operation, subject to confidentiality. I am sure you understand. Gracias, Kim. Of course, detectives. In any case, you've held up your end of our arrangement. I trust you with the rest. Now it's my turn. Por favor. I wouldn't normally break protocol like this, but the situation demands it. If you don't solve this murder, I'm afraid we may have a bloodbath on our hands. Ua. The words bloodbath sound cold in her mouth. They taste of iron and strawberries. ¿Qué quiere decir con carnicería? Yes. I'm afraid this strike may descend into a small-scale civil war, with possible consequences for all of Rivershoal West. Since you are sharing, ma'am, this is also the RCM's worst-case scenario. Then we're on the same page, as grim as it may be. Ya había oído de la conexión entre el linchamiento y la huelga, pero necesito su I have declaración. an indirect role to play, I'm sad to say. My employer experienced a momentary lapse of faith in me. In that moment, they elected to deploy a private military contractor as an insurance measure. They called it my security detail. Momentáneo lapso de fe. They were dispatched after I relayed the union's initial offer. Every worker a member of the board. I tried to convince my employer it was simply a piece of rhetoric and not a serious demand, but the stridency of it seems to have spooked them. ¿Necesita un servicio de seguridad? Absolutely not. These mercenaries are muscle, pure and simple. They are meant to intimidate the Union into surrendering. Who are they, exactly? Crenell, an Oranese military company. As far as I know, 3 arrived in Martinez. They report to me sporadically, but they do not answer to me. To be frank, our relationship is deteriorating. They wear ceramic armor, have semi-automatic weapons, and years of combat experience. They also have trauma and stressor disorder, and no idea how to conduct themselves in an urban civilian environment. So, what happened? The story is, one of them, the Colonel, I don't know his real name, sexually assaulted a local woman while he was drunk and separated from his unit. This allowed some of the more militant Union members to subdue him. He was taken out behind the whirling in rags and lynched last Sunday night. ¿Y luego? Nothing. Mr. Clare refuses to let me into the harbor. I have not been able to discuss this matter with anyone there. The remaining 2 Crenell contractors carry out their orders, for now. De momento. It's a smokescreen. Sí, me... In secret, they are conducting an independent military tribunal into the lynching. Once this investigation is concluded, executions will follow. What is the nature of this so-called investigation? Whether to execute one, some, or all of the Union militants. It will be all of them. The decision is already made. Sí. Está todo en la mierdísima. ¿Qué onda? Quizás las investigaciones puedan hacer piña. Ya sabe, compartir recursos y datos de Surely you're inteligencia. joking. These people are killers. My only hope is that yours provides a single, concrete suspect before they indiscriminately pick theirs. Simply put,
If you don't pin this on someone good and do it fast, they will identify and execute everyone present at the lynching. This in turn will force the Union to respond. Eso es verdad. The débardeurs have over 2,000 men. It will be 1,000 to 1. Have you ever seen a Hornet invade a beehive, Lieutenant? It's not pretty. Claramente esto se está yendo totalmente de las manos y encima nosotros estamos en el medio. The Serai's giant hornet, the world's second largest insect, can kill 40 honeybees a minute. No me while a pregunten group cómo of lo sé, pero 30 lo sé. can decimate an entire hive of 20,000 bees in less than 4 hours. Miraba muchos documentales de chico, por eso lo sé. Por si se lo preguntan. These men work in tandem using semi and fully automatic firearms. Their armor is virtually impenetrable to muzzle-loaded weapons, even yours. Most Union workers don't have guns at all. As I said, a bloodbath. No creo que pase. Antes tendrían que salir mal Too many demasiadas things have cosas. already gone wrong. Nameless, badgeless detective of the Citizens Militia. ¿Te me estás All we can comprando a do mí? is keep that which is not from following suit. One single concrete suspect delivered into civil court, and I may be able to defuse this situation. ¿Qué puede decirme sobre Crenel? Not much. Their public resume is relatively good, as far as private military contractors go. I believe they were once called Downwell. Perdón, sigo moviendo la maldita cámara porque siento que está mal ubicada. Ahí está. They boast a long list of clients. Saint-Baptiste, Welchman Lorenz, Eintracht. A warning sign, however. The operations concerned all take place in third or fourth world countries. Guarding facilities, escort missions and such. Mercenarios de poca monta que se meten a destrozar todo lo que está Meaning they're por used to debajo. operating in war zones. Sí, sí. Yes, all the good conflict corridors, Supramundi, Yesut, the Seminese Islands, countries that don't have a good record reporting atrocious military conduct on their soil. ¿Algo más que nos pueda contar de ellos? Sadly, no. Before this happened, I had little interest in them. Now that I do, I don't have the resources. If you still have access to the ICP's database, you could run a better background check than I ever could. It may take some time, though. Sí, cuando dice, aunque podría llevarnos algo de tiempo, está queriendo decir, háganlo, The que va a tomar International tiempo. Collaboration Police, ICP, is charged with coordinating law enforcement activities in complex multinational investigations. Their database is the single largest source of information in the world. Do you know a lot about the inner workings of the RCM and the ICP, man? In my line of work, it pays to do your research. I was prepared to deal with the RCM. I did not think I'd be dealing with a group like Crenel. ¿O podría contactar con la compañía y pedirles que I suspendan la have, orden? and they will. However, these orders take time to reach what is basically a rogue unit out in the field here. Until they do, it's all on us. A ver, me estás diciendo que largaron 3 tipos. A ver si nos entendemos, ¿sí? Para que se entienda también. Largaron a 3 tipos militares, ¿no? Súper peligrosos, armados con armadura, a que hagan lo que se les cante, porque literalmente están haciendo lo que se les cante, a juntar información y no tienen un medio directo, o sea, una radio, nada.
sea, ellos hacen su investigación y son jueces y jurados, dependiendo de lo que encontraron. Literal está diciendo eso. O sea, no tiene ningún maldito sentido. She's being truthful. She is pressing them as hard as she can. ¿Ha dicho que el fallecido agredió a una mujer? Or he didn't. This is information passed on to me from some teenagers loitering around the canal. I cannot testify by it. ¿Quién se la pasó entonces? The remaining contractors. Their tribunal. It's what they believe. ¿Qué dijeron del canal? That the man was killed because he assaulted a local woman. I've asked around a bit. This seems to be the accepted story around Martinez. Sigo pensando que es la mina que se fue del Whirling. The lieutenant consults his notebook, his eyebrows knitted in concentration. Odd. We haven't heard any reports about an assault in connection with the lynching. Where did it take place? And when? Last Sunday night, at the Whirling in Rags, the hostel by the gates. Supposedly, the colonel was drunk, maybe on narcotics too. Either way, he's alleged to have sexually assaulted a woman. Sometime later, a group of dock workers got their hands on him. ¿Y quién era esa mujer? That's a good question, officer. I don't have the slightest idea. As I said, it's a rumor about a rumor. In any case, it's what the colonel's remaining colleagues believe. You meet her soon enough, you feel. Es ella. No puede ser que no sea. ¿Ese coronel al que lo conocía? If you mean did I see him alive? Yes. But I did not know him. ¿Su nombre era? Lely. His service name. A nom de guerre, most likely. He wouldn't divulge his full name. Only one of them did. A bad sign if there ever was one. Antes hábleme de los One is a otros. man. Courty, they call him. A nickname as well. The other a woman. Phyllis DePaul. Courty is the gunner, I believe. DePaul is a radio operator. What would you say was his eye color, the deceased's? She closes her eyes, trying to picture the man's face, then shakes her head. I can't remember. The lieutenant was testing her, asking a small detail first to see if she knew him better than she let on. She passed. That's all right, man. Anything else? Nationality? What would you say was his age? He was 40. Or 50. It's hard to say which. He had a combat injury on his lower jaw. It made it difficult to estimate his age, or gauge his facial expressions. El tipo ese que no nos deja hablar que está en el Whirling quizás es uno de ellos. Indeed, this matches the dental reconstruction we saw on the body. What else? Nationality? Accent? He was, Occidental, I think. Light brown hair, a mixed accent, Oranese, or Messinian, maybe. His injury gave him an accent all his own. In a way, it was humanizing. He had to learn to speak through it, through the injury. That's all I know, I guess. I only met him once. Hay mucho misterio acá. Vamos a terminar todos los diálogos de Joyce y ahí vamos a cortar, ¿sí? Ya para que lo vayan sabiendo. Es muchísima información lo que está dando ella que ni siquiera sabemos si es cierta. El hecho de que este mercenario haya tenido una bala en la cabeza antes de que lo colgaran es totalmente sospechoso. Un tipo entrenado en combate que está acostumbrado a zonas de guerra. Que haya... A ver, si se puso borracho puede ser, pero es raro. ¿Dónde están ahora los otros dos mercenarios? They've gone to ground, as it were. I don't recommend seeking them out. For one, they're almost certainly armed to the teeth. They don't have the same respect for the Revachol citizens' militia as I do. To put it bluntly, they think you're vigilantes. Ghetto savages. It will not be a fruitful meeting.
Ahora sí necesitamos saber dónde están. You're likely to run into them eventually. When that happens, I'll be in a better position to mediate if I don't appear involved. La ropa no le quedaba bien. El líder esquirol es de constitución robusta. No pasó un interrogatorio sobre los antecedentes. Me sirve. ¿Dónde están los mercenarios? One is obviously the scab leader at the harbor gates. The one chanting the idiotic slogans. He's barely maintaining his disguise. Ah, ese no lo sabía. The other has a vantage point in a building south of the roundabout. They were keeping tabs on you while you were canvassing the lorry drivers. Un momento. Perdón. Sí, vamos. Bueno. Se me estaba cayendo algo, perdón. Bien. Uno debe ser el matón en el acceso del puerto, el líder de esquirol. That may be so. I still hope you heed my advice. There's no need to kick the hornet's nest. For all your talk of averting this catastrophe, the situation at the gate is a powder keg. Does this not bother you? Of course it bothers me, Lieutenant. But my hands are tied. How would my employer react if it appeared I were intervening on behalf of the Union? Es verdad. Y si ya contratan mercenarios es muy Your peligroso. concern may be appearances. Ours is keeping the peace. Yo con vistas a la rotonda. Would afford a good vantage point. In any case, it's practically inaccessible. Where is your radio for contacting them, if I may ask? Do you have an earpiece? Heavens no. I'm not an undercover agent. There's a short wave at the ship's wheel. Perfecto. Completadas, no sé cuál va a ser, así que esto lo quiero sacar. Esto lo voy a mantener por ahora. Tengo otra pregunta que I hacerle. hope I can answer it better. ¿Cuánto tiempo cree que tenemos? Until the executions start? Truthfully, I don't know. It depends on their progress identifying the members of the lynch mob and their impatience. Recién vamos por el segundo día. Yo calculo que por lo menos una semana va a pasar. Así que esto va a ser largo. They don't report their progress to Dependiendo you. cuánto progresemos también, obviamente. Not on this matter. I'm afraid they consider this a personal initiative. Esto es justamente. Está diciendo que tiene un radiooperador. ¿No? Ella tiene una radio para contactar con ellos. Ellos no le dan la información a ella. Pero al mismo tiempo acaba de decir que le dieron la información. Dice que hacerle llegar un mensaje a ellos va a demorar tiempo. Pero al mismo tiempo se contactan con radio. O sea, quizás esto está mal acá. O soy yo que hay algo que no estoy It's a entendiendo. matter of days, not weeks. Eso es todo por ahora. I am sorry to have been the bearer of bad news. If there is anything else I can help you with, Por please favor. ask. ¿Qué teníamos con ella? Autoridad, armadura, bla 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 bla. Tatuajes. Y el resto ya le hice hablar. Esto sería mañana. Bien. Ahora puede hablarme de estos tatuajes. Of course. Excuse my hesitation before. Cuando dice el alambre es lo que está acá. For about half a minute, in silence. It was taken with a trigette not long ago. This is the man's upper body. There were no more markings on his hands or legs. Permanecer en silencio y observar la expresión de la mujer. Siempre hay que observar. Her mouth is relaxed. The Nunca hay que accordion lines impacientarse. near her mouth vanish. The pearls of her eyes move slowly on the photo's surface. ¿Qué opina? Sorry. I was trying to see
If I can read the web of interdependencies between these points, the stars. I can't. But that's how you read this story. The points themselves don't have letters, numbers, anything. Their size, location on the body, and distance from each other tells you what they represent. Como estrellas en el cielo. No, no te voy a dar un carajo de información. No decir nada. Port cities. On the oceans. This is an Oronese map of the waterways, a sailor's tattoo worn by wayfarers of the DeLorean century. As early as 300 years ago, the sailors would mark their bodies to map their travels. ¿Para qué sirve lo que me acaba de decir? The sailor's soul Pero would bueno. use it to fly back home if they should die abroad. This is a sort of contraption to be reeled back in by. The silver cord, they would call it. Cordón plateado. ¿Qué destinos visitó el difunto? Quite a few. Vredefort, the Oronese capital, traditionally stands on the right shoulder. He started somewhere near here, I think. What next? Then he made his way to the Pretto Grande, through what I think must be the Stutz Canal, an artificial channel through the Occident. From the Pretto, he sailed to the Insulindic Ocean, first the Semines Islands, then this. ¿Qué es eso? Revachol. Those are the two constants. Vredefort on the shoulder, and Revachol in the heart. They started the tradition of these maps right after the discovery of Insulinde, at the dawn of the Interinsulary Age. Es súper interesante que el tipo se haya tatuado su The propia old, ruta de old viaje. world passing by, and the new world already here. Abstracción tiene los comentarios más inútiles que haya escuchado en mí. You said you can't read it. I can't. This man was no sailor, and these are no ports. I can understand geographic fragments, but not their meaning. Ujú. ¿Quién puede contarme más? His platoon members? The other contractors, though I do not suggest you go and show them that picture. This man was their friend and comrade. Sí, es verdad. Surely there are other people to ask about the tattoo. This is not necessary to complete the task, officer. It's a dangerous side task. Search elsewhere. Me lo están advirtiendo, así que yo creo que es hacer caso. Challenge accepted. I say we do it. ¿Es necesaria la información? Podría apretarle como para tener la misión, pero no sé si necesariamente hay que completarla. O sea, si yo, supongamos lo de las botas. Al apretar las botas, ¿sí o sí tengo que completarlo? Quizás en algún momento me cruzo los mercenarios y ese es el momento de preguntarles. Do what you have to do, detective. Vamos por I todo. don't think deciphering that tattoo should come before public security, but if you should wade into the mob to find out, I couldn't stop you. We will be careful, ma'am. Eso es todo al respecto de los tatuajes. Is there Muchas anything else I gracias. can help you with? No. Gracias, eso es todo. Wow. So someone's been a little boring. Okay. Yes, my standard liege. Someone's seen all sorts of wild ideas pop off and thought, I'll take the boring one. The regular, please. The brown. Están intentando jugar son con mi cabeza porque yo estoy eligiendo las ideas, digamos, aburridas en el juego, porque yo quiero jugarlo de esa forma, quiero descubrir seriamente siendo un policía serio todo lo que está pasando.
Quizá más adelante haga un segundo round de este juego. Quizás, no necesariamente. Y vayamos por todas las cosas que dije que son estúpidas. Así nos reímos un poco de las giladas que nos puede presentar esto, porque veo que también tenemos esa opción. No me gusta mucho la sal. Tiene eso abajo. No le preguntes a quién. Solo hago mi trabajo, no necesito extravagancia, si es Of verdad. course you do. Let's get right to it. My lord's copper type is regular cop. I'll let everyone know. I'll send out a telefax. Ya, mejor no, ¿sabes qué? No lo anuncies. Good, good. Of course. To outright declare yourself something does seem a bit too interesting now, doesn't it? I won't trouble you any further. Gracias, no me rompa las guindas. Como dije, esto todavía no lo voy a tocar. Por el hecho de que quizás no lo necesito ahora. Son las 7 de la tarde y yo lo voy a dejar. ¿Sí? Día de mucha información, ya hicimos bastantes locuras. Tareas pendientes que tenemos de hoy, sinceramente no muchas. Quizás probemos otra vez con Titus. O quizás no. No nos queda mucho por hacer ya por hoy. Hacernos con las botas, no sé si podemos cuando Kim se va a dormir. Porque no sabemos si él justamente lo va a hacer en ese momento o al día siguiente ya no está el cadáver recién. Me la voy a jugar y voy a esperar ese momento, sí. Que muy probablemente sea el otro día porque como ya vimos 18:58 ya no nos queda prácticamente tiempo. Esto no... Ah, tenemos que lavarnos las manos. Vamos a hacerlo del espejo otra vez. Por la que más tiradas tengamos o la que creamos que... Creo que como dije antes, si tiene más del 40% lo voy a hacer. Por más de que, qué sé yo... creo que habían 2 o 3 que podíamos hacer con el espejo. La que más me interesa a mí, si tiene más de 40% la voy a tirar. Fallamos. Es un juego, estamos haciendo prueba y error, sí. Y adaptándonos a las circunstancias de nuestras elecciones, por sobre todo. Perdón, lo sentía como mojado, nada que ver. Estuvimos subiendo puntos en varias cosas medio raris, ¿sí? Como autoridad, empatía, sugestión, para ir probando. Yo creo que tiene buenas cosas como para mostrar el hecho de subir un punto y buscar alguna de estas. Por ejemplo, voluntad para el portero automático estaría muy bien. Podemos hasta mantener la voluntad por las nubes. No me acuerdo qué porcentaje teníamos de eso. Pero bueno, voy a moverlo hasta acá así por moverlo. Así que nada, gente. Mientras voy guardando, les voy a ir recordando si les gusta lo que hago, dejen su buen like. Para demostrar apoyo. No solo el video, sino el canal. Dejen un comentario, por favor. Se los agradecería de corazón. Coméntenme qué les gusta, qué no les gusta de esta serie en general, si también estuvieron viendo lo que es Divinity. Sí, todavía me cuesta estar mirando la cámara cuando hablo. Estoy constantemente mirando el segundo monitor. Yo tengo dos, uno acá y otro acá. Me cuesta estar mirando la cámara porque está un poco abajo. Eso sí lo tengo que cambiar. Igual que lo del sonido, que por el momento no lo puedo arreglar. Porque no tengo un tratamiento acústico, por más que tenga un buen micrófono. Si no tenés tratado los muros, lamentablemente no se puede hacer mucho. De a poquito, ¿sí? Esto lo voy armando de a poquito para que ustedes puedan ver lo que yo hago, lo que yo juego, si les interesa obviamente. Manteniendo una buena calidad, ¿sí? Bueno,
Eso es todo. Suscríbanse para más apoyo, sí, por si quieren seguir viendo la serie completa. Cuando va saliendo un video, les va a llegar la notificación. Recuerden, suscripción, campanita. Así que, gente, nos estamos viendo. Saluditos.